environment, because she always said that I want to make this environment conducive for women, which is why she established women police centers. She established first women bank. Similarly, आज का पाकिस्तान देखें, she always said this environment conducive for women, which is why she established women police centers. She established first women bank. Similarly, women judges के पाकिस्तान देखें, that I want to make this environment conducive for women, which is why she established women police centers. She established first women bank. Similarly, women judges के हवाले से उनकी कोशिशें, आज का पाकिस्तान देखें, लाखों की तादाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं. आज का पाकिस्तान देखें तो कितनी अहम पोजीशंस पे ख़वातीन मौजूद हैं. ये इसलिए नहीं है कि हम एक रात सोकर उठे तो हमने देखा हमारे लिए मुश्किलें और मंजिलें आसान हो गई. ये इसलिए है कि इस मुल्क में ऐसी सियासी लीडरशिप हमें मिली जिसने ख़वातीन के लिए रास्ता खोला, जिसने ख़वातीन पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए रास्ता खोला, जिसने ख़वातीन समाजी वर्कर्स के लिए रास्ता खोला, जिसने ख़वातीन हेल्थ वर्कर्स के लिए रास्ता खोला. और आज वो ख़वातीन मुल्क के अंदर बहुत सारे आला पोजीशंस पे अपना काम सरअंजाम दे रही हैं. तो I think yes, we must applaud the services and the struggle of women before us, of women leaders. May it be Mohtarma Fatima Jinnah, may it be Mohtarma Liaquat Ali Khan, and very strong sort of example or a best sort of example when I talk about perseverance. जब हम बात करते हैं कि जुल्म बर्दाश्त करके बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने वो डिक्टेटरशिप के मजालिम बर्दाश्त किए और वो पोस्चर इख्तियार किया जो हमारी कई माओ बहनों बेटियों के लिए मिसाल बना कि जब वो एक आमिर को फेस कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं आमिर को फेस कर सकते. तो ये एक ये एक मैसेज था. वरना लाठी खाना, मार खाना कोई अपने लिए नहीं कर रहा था. इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के हुसूल, जमहूरियत की इस्तेहकाम के लिए किया जा रहा था. और यही वो वजह है कि आज भी पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हर इंसान को उसके जायज़ हक मिलना चाहिए, उसका जमहूरी हक मिलना चाहिए, उसका आईनी हक मिलना चाहिए और वो तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार है. और आज इसी प्रोग्राम को इस स्पिरिट के रोशनी में हम यहाँ इसका इनेकाद हुआ है कि जो मुआशी हक है वो भी मिलना चाहिए. बहुत सारे घराने हैं जिनकी आमदनी कम है, बहुत सारे घराने हैं जो उस कम आमदनी में अपनी तमाम जो तरजीहात हैं उनको फेस नहीं कर सकते. मिसाल अगर बच्चे के लिए कपड़े लेने जाते हैं तो वो सोचते हैं कपड़े लें या खाना लें. अब खाना लेने जाते हैं तो वो सोचते हैं कि जूते लें या हम अपने घर में जो है वो एक अच्छी डिश आज बना लें. तो ये बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं. अब समझ नहीं है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं. वी आर ग्रेटफुल टू GIZ फॉर दिस सपोर्ट. GIZ हमारे साथ और भी चीज़ों में काम कर रहा है. GIZ हमारे साथ डायनामिक रजिस्ट्री में काम कर रहा है. हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं. बट फॉर GIZ बिकॉज दे आर हियर एंड दिस इनिशिएटिव इज बीइंग डन विद देयर कोलैबोरेशन, आई एम ग्रेटफुल टू GIZ and I'm also grateful to GIZ for the other support that they, technical support that they are providing us in different initiatives. So मैं ये बता दूं कि 25 अजला में ये जाएगा जिसमें सिंध और बलूचिस्तान दोनों के ज़िले हैं. और सिंध के अंदर हम फिल वक्त 5 जो अजला हैं उसमें करेंगे क्योंकि हमने ज़्यादा जो कवरेज है वो बलूचिस्तान के लिए रखी है. आप जानते हैं कि बलूचिस्तान रकबे के हवाले से सबसे बड़ा सूबा है और उसके अंदर बहुत सारे दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, मुश्किल टरेन है. और यही वजह है कि आपको पता है NFC अवार्ड में भी बलूचिस्तान के फैक्टर को सामने रखते हुए इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी का जो है वो एक मल्टीपल क्राइटेरिया में ऐड किया था. तो यहाँ पर भी हमने बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा तरजीह दी है.
خاص طور پہ فلڈ کی وجہ سے اور ان کے رقبے کے اعتبار سے. سو سندھ کے اندر جو ہے ہم شروع کریں گے اس وقت گھوٹکی اور تھر پارکر سے, اور پھر آگے ہم جائیں گے عمر کوٹ بھی جائیں گے, سانگھڑ بھی جائیں گے اور جام شورو بھی جائیں گے, اور اسی طرح بلوچستان کے اندر ہم چاغی میں کریں گے, خزدار میں, کیچ میں, آوران میں, پنجگور میں, لسبیلا میں, پشن میں, گوادر میں, یوب میں, لورالائی میں, کوہلو میں, ڈیرہ بگٹی میں, سبی میں, صوبت پور میں, وشک میں, مستونگ میں, قلعہ سیف اللہ میں, کالات میں, خاران میں, قلعہ عبداللہ میں. تو یہ ہمارے آئیڈینٹیفائڈ ایریاز ہیں. ہم جی آئی زی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. I hope that GIZ can also extend this support, but this is a brilliant sort of support that we are receiving from their side. انہوں نے ہمیں وین کی پروکیورمنٹ میں مدد کی ہے, اور پھر انہوں نے ہماری یہ تمام وینس کو جو ہے اس کو پروکیور کرنے کے بعد ان کو صحیح کرانے میں, ان کو ہمارے یوزر جو ہمارا بینیفیشری, اس بینیفیشری کو کے لیے ایزی بنانے کے لیے اس ادارے نے, سوزو نے ہماری مدد کی ہے. ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دیا ہے. اب یہ موبائل وینس فیلڈ میں جائیں گی, لوگوں کو رجسٹر کریں گی, اور اللہ کرے گا کہ اس نیک کام میں ہمیں اور بھی جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں آگے بھی مدد کرتے رہیں گے اسی طریقے سے. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان is committed towards the welfare of millions of Pakistanis who are facing poverty, whose incomes are not enough to raise a family, and Benazir Income Support Program will keep on serving those families in the spirit of social protection, and we will ensure that we make all those people resilient enough to face the shocks that we are continuing to face, the economic shock, the climate shock, the health shock. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو نہ صرف سوشل پروٹیکشن پرووائڈ کریں, بلکہ ان کو اتنا ریزیلینٹ, اتنا مضبوط بنائیں کہ آنے والے جتنے بھی یہ شاکس ہیں ان سے وہ نبٹ سکے, ان سے وہ ان کو فیس کر سکیں. اور اللہ کرے گا کہ پاکستان کا کہ جو پوٹینشیل ہے وہ پاکستان ریچ کرے گا انشاءاللہ. اس ملک کے اندر کوئی کمی نہیں, کوئی خامی نہیں. اس ملک کے لوگ بہادر ہیں, ریزیلینٹ ہیں, دہشت گردی سے لڑے ہیں, آج جو ہے وہ آج بھی دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں, غربت سے لڑ رہے ہیں, اور یہی ہماری جنگ ہے, یہی ہماری لڑائی ہے. ہماری لڑائی کسی انسان سے یا کسی جماعت سے یا کسی ملک سے نہیں ہے. ہماری لڑائی ہمارے مسائل سے ہے. ہمارا مسئلہ دہشت گردی ہے, انتہا پسندی ہے. ہماری جنگ اس سے ہے, ہماری جنگ غربت سے ہے, ہماری جنگ جہالت سے ہے. اور یہ وہ تمام جنگیں ہیں کہ جب ہم جیتیں گے تو انشاءاللہ ہم سرخ روح ہوں گے, اور دنیا کے نقشے پہ ہم اس جگہ ہوں گے جہاں ہمیں صحیح معنوں میں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.